शनिवार दिन राति चुपचाप एठारे रखिदिंतु 5टी गोलमरीच। देखिए आपण को जीवनर समस्त कष्टरू मिलजिव मुक्ति। शनिदेव कृपारू आपण जीवन में हेब धनर वर्षा। जदि आपण जीवन में चलुवा समस्त समस्या कष्टरू मुक्ति पाइबाकू चाहूँगी आउ आपण चाहूँगी कि आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ, तेबे आपण शनिवार दिन गोलमरीचर एही उपाय को करि नियंतु, जहाँ विषय आम वास्तुशास्त्र रे वर्णना अच्छी। ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि गोलमरीच शनिग्रहर कारक वस्तु होता है। जदि आपणक जीवन में शनि दोषर कारणरू चिंतित अछंती, घरर वास्तुदोष ठीक नहीं, कौन सी बेमारी रे आपण किंबा आपणक परिवार सदस्य पड़िछंती, आपण बहुत धन रोजगार करुछंती हेले ताहा सब खर्च हो जाउछि, ताहाकू आपण संचय करि पारु नाहंती, आपणकर चालुथिबा व्यापार बंद हो जाइछि। तो बंधु माने एहा मानिकी चलतु कि एही सबुर कारण आपणक जीवन में शनिग्रहर कुप्रभावरू हेउछि। गोलमरीच शनिग्रहर कारक होता है। तेबे जदि आपण शनिवार दिन गोलमरीचर एही उपाय को करि नियंती, तेबे आपणक जीवनरू एही सबु समस्या दूर हो जिवो। तो बंधु माने आपण माने एहा भाबुथिबे कि आमे कौनसी कार्य करिबा नाही, केवल एही उपाय को करिदेबा धन आपे आपे केउ आडू चली आसीबो। हेले बंधु माने एहा आपण माने मने रखंतु, कौनसी बिना कार्य फल प्राप्ति होई नथाए। तेबे एही उपाय गुड़िकर फल सेतेबेले आपनकु प्राप्ति हेबो जेतेबेले आपण परिश्रम करुथिबे, हेले आपणकु आपणक परिश्रमर सठिक मूल्य प्राप्ति हेउ नथिबो। आउ एहा आपणक शनिग्रहर कुप्रभावरू होइताए। तो बंधु माने सही समय रे आपण माने एही उपाय गुड़ी को करिबा द्वारा आपणक भाग्य चमकी उठिताए एवं आपणकु एही उपायर सठिक फल प्राप्ति मध्य होइताए। आउ आपणकु अचानक धन प्राप्ति होइताए, अचानक भल चाकरी मिल जाई पारे, आपणकर समस्त कष्ट समस्या दूर हो जाई पारे, बा आपणकर अचानक भावरे बंद पड़िथिबा व्यापार भल चलिबाकू लागि पारे। जदि आपण चाहूँगी कि आपणक जीवन में एहीपरि चमत्कार हेउ, तेबे आजिर एही वीडियो रे कुहा जाइथिबा उपाय को आपण करि नियंतु, जहाँ आपणकु गोलमरीच द्वारा शनिवार दिन करिवार अछि। आउ आपणक जीवन में देखिबे एक सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। एही उपाय को करिबा परे आपणकु समस्त प्रकारर समस्यारू मुक्ति मिल जिवो। आउ आपण देखिबे प्रभु शनिदेवंक कृपारू केउ भली आपणकु आपणक जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त हेबो। बंधु माने ध्यान रखिबे गोलमरीचर उपाय शनिवार दिन करा जाए। गोलमरीचर एही उपाय करी आपण आपणकर भाग्यर साथ पाई परिबे। बंधु माने आपणकर कौनसी मनस्कामना हेउ, आपणकर कौनसी भी कष्ट समस्या दूर करिबा हेउ, आपणकर एही सबु उपाय केवल शनिदेवंक पाखरे पाई परिबे। कारण आपणक शनिग्रहर नियंत्रण केवल शनिदेवंक हाथ में होता है। जो व्यक्ति शनिग्रह ठीक न थाए, सही व्यक्ति तार जीवन में जेते भी परिश्रम कले ताकू तार उचित फल प्राप्त होई न थाए, से केबे भी आग को बढ़ी पारि न थाए। किंतु जदि कौनसी व्यक्तिर शनिग्रह मजबूत अच्छी आउ सही व्यक्ति भूल निर्णय भी नेउछि, से व्यक्ति सही भूल निर्णय ताकू अधिक फल बा अधिक मूल्य प्राप्ति होता है। एथिपाई आम धर्मशास्त्र रे कुहा जाइछि कि शनिदेवंक कृपा जो व्यक्ति को मिलता है, सही व्यक्ति को कोटिपति बनवारे केही भी अटकाई पारिबे नाही। किंतु जदि कौनसी व्यक्ति उपरे शनिदेवंकर कुदृष्टि पड़ जाए, तेबे से कोटिपति थिले मध्य भिकारी हो जाए। तेबे बंधु माने जदि आपणकु एही सबु समस्यारू मुक्ति पाइबार अछि, तेबे आजी एही वीडियो रे आपणकु गोलमरीचर एपरि 5टी उपाय कहबाकू जाउछि, जहाकू आपण करिबा द्वारा देखिबे आपणकर समस्त समस्या दूर हो जिवो। तो बंधु माने सही उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा आगरू वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। आउ एही वीडियो को ना केवल आपणक पई बरं आपणकर परिवारर सदस्य मानक पई संपूर्ण निश्चय देखंतु। प्रथम उपायटी हेउछि धन समस्यारू मुक्ति पाइबार उपाय। बंधु माने जदि आपण कौनसी करजर भारे बुड़ी रही आउ जदि आपण बहुत अधिक धन रोजगार करुछंती हेले संचय करि पारु नाहांती, आपण बहुत चिंतित अछंती आउ आपण चाहुछंती कि आपण एही आर्थिक समस्या मुक्ति पाइबा पई,
ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 3ଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜଳାଇବେ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ କରଜ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ବା କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା କଳି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୀପରେ ଏକ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଜୟ ଶନିଦେବ କି ଜୟ। ଏତିକି କହି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶନି ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଦୋଷରୁ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିନଥାଏ, ହେଲେ ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦୋଷକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଶନି ଦୋଷକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ 51ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଏକ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ସେଠାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ବ୍ୟାପାରକୁ ଭଲ ଚଲାଇବାର ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ ତ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହୋଇଥାଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଗ୍ରହର କୁପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ଏକ କଏନ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କାର ଡ୍ରୟାରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ଉପାୟ। ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଲା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5ଟି ଶନିବାର କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ବି ରୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତରେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଗୋଲମରିଚକୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ।
ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ବାମ ପଟକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ 5ଟି ଶନିବାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଲମରିଚକୁ ନେଇ ସେହି ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରି ଶନିଦେବଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।